بە خۆشحاڵیەوە ئەمڕۆ پێشوازیمان لە جەنابی وەزیر بەڕێزژان لۆردیان کرد. سەردانی جەنابیان لە کاتێکی هەستیارە کە هەرێمی کوردستان و عێراقیش وەک جیهان گیرۆدەی پەتای ڤایرۆسی کۆڕۆنا و لێکەوتەکانی بۆتەوە. ئەم سەردانە لەم دۆخەدا بۆ ئێمە گرنگە و نیشانەی بەردەوامی پشتگیری فەڕەنسایە بۆ هەرێمی کوردستان. لێرەدا دەمەوێت دووبارە بە ناوی گەلی کوردستان سوپاسی فەڕەنسا بکەم کە هەمیشە لە تنگانەدا پشتگیری لە مافەکانی دەستوری هەرێمی کوردستان کردووە. دوای ئابلوقەی 2007 لەسەر هەرێمی کوردستان فەڕەنسا دەوری سەرەکی بینی لە شکاندنی و هاوکار بوو لە دەستپێکردنەوەی گفتوگۆ لە بینی هەولێر و بەغدا. جەنابی سەرۆک ماکرۆن ڕۆڵێکی زۆر بەرچاوی گێڕا کە هەرگیز گەلی کوردستان لە بیر ناکرێت و مایەی ڕێز و پێزانینی بەردەوامە. ساڵی پار ئەم کاتەش لە پاریس دووبارە ئەو شەرەفەم هەبوو کە لەگەڵ بەڕێزیان دیدار ئەنجام بدەم. لە شەڕی داعش فەڕەنسا وەک ئەندامێکی گرنگی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و هاوبەشێکی سەرەکی هەرێمی کوردستان و عێراق پشتگیری و ڕۆڵێکی بەرچاوی هەبوو. هێشتاش عێراق و هەرێمی کوردستان پێویستیان بە پشتگیری فەڕەنسا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی هەیە. فەڕەنسا هاوکاری مرۆیی پێشکەش بە ئاوارە و پەنابەران کردووە، بە تایبەتیش خوشک و برایانی ئێزدی و مەسیحی، چ لێرە لە کەمپەکان یان بە حەوانەوەیان لە فەڕەنسا هەروەها گرنگێکی زۆری بە سەقامگیری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و عێراق دەدات. جەنابی وەزیریش وەک دۆستێکی کوردستان ڕۆڵێکی بەرچاوی لە پەرەپێدانی پەیوەندیەکانمان لەگەڵ فەڕەنسا گێڕاوە، هەم لە کاتێکدا کە وەزیری بەرگری بوو کە هات و سەردانی بەرەکانی شەڕی دژی داعشی کرد، هەم چەند جارێک پێشتر و ئێستاش کە دووبارە وەزیری دەرەوەیە زۆر سوپاسیان دەکەین کە تەشریفی هێناوە. سوپاسی بەڕێزان باڵوێزی فەڕەنسا لە بەغدا و کنسولی فەڕەنسا لە هەولێر دەکەین کە ئەوانیش بەردەوام کار دەکەن بۆ پەرەپێدانی پەیوەندیەکانی فەڕەنسا لەگەڵ عێراق و لە هەرێمی کوردستان. ئێمە خوازیارین و پێمان وایە دەرفەت لەبارە بۆ بەرەو پێشبردنی پەیوەندیەکانمان لە بوارەکانی سیاسی، ئابووری، ئەمنی، ئەکادیمی و کولتوریدا بە تایبەتیش کۆمپانیا فەڕەنسیەکان دەتوانن لە هەموو بوارەکاندا کار و وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان بکەن. دووبارە بەخێر بێن جەنابی وەزیر. Je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être ici à Erbil à nouveau aux côtés de mon ami Netchervan Barzani. C'est ma 8e visite au Kurdistan. Je suis venu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 4 fois comme ministre de la Défense, y compris dans les moments les plus difficiles. Et 4 fois, c'est la 4e fois comme ministre des Affaires étrangères. Et c'est aussi mon premier déplacement hors Europe depuis le début de la pandémie. Parce que, avec le Kurdistan, la France a toujours été au rendez-vous. Et dans les circonstances difficiles que traverse aujourd'hui l'Irak et notamment la région du Kurdistan, je tenais à effectuer cette visite qui est une visite de solidarité et de soutien. Solidarité face à la crise sanitaire en cours qui vous éprouve durement comme elle nous éprouve nous. Et c'est pourquoi nous livrerons dans quelques jours au gouvernement régional un important lot d'équipements de protection et d'assistance respiratoire. Ils aideront les soignants dans vos hôpitaux à affronter l'épidémie dans les semaines qui viennent. Solidarité face à Daesh, qui a endeuillé nos deux pays et que nous devons continuer à combattre ensemble, Français, Kurdes, Irakiens, sans baisser la garde. Rien ne serait pire qu'aujourd'hui que de baisser la garde.
Solidarité dans un contexte de tension régionale dont l'Irak et singulièrement le Kurdistan subit sur son sol des conséquences qui peuvent être graves. Solidarité dans le domaine humanitaire où le Kurdistan fait preuve d'une exceptionnelle générosité envers les victimes des crises syriennes et irakienne. Je suis toujours, mon cher Nechirvan, impressionné par cette ouverture et cette générosité dont vous faites preuve à chaque fois que je viens ici. Lors de mon dernier déplacement, c'était en octobre 2019, j'avais promis de mobiliser plusieurs millions d'euros pour venir en aide aux réfugiés du nord-est syrien à qui vous avez ouvert vos frontières. Cette promesse a été tenue. La France a financé au camp de Balashrash des projets importants dans le domaine de l'eau, de la santé et de l'éducation. Dans les mois qui viennent, la France viendra en aide à l'hôpital de Al-Adja qui accueille les victimes de l'attaque chimique de 1988. La France veut être aussi à vos côtés pour préparer l'avenir et l'Agence française de développement va financer pour 15 millions d'euros un projet en partenariat avec la coopération allemande pour améliorer les services d'eau et d'assainissement dans le gouvernorat de Dohuk et qui fournit un effort particulièrement significatif pour l'accueil des réfugiés. Et puis nous voulons aider aussi, grâce à nos propres services, à la création d'entreprises, en particulier en relation avec l'université américaine de Suleimani. Sur tous ces sujets, nous avons eu l'occasion de parler ensemble, cher Président, et nous allons poursuivre des conversations avec le Premier ministre dans un instant. Et nous avons cette année, pour la première fois, je voudrais conclure là-dessus, un élève kurde, enfant d'un peshmerga tombé au champ d'honneur face à Daesh, qui a obtenu le baccalauréat français et qui va poursuivre ses études dans notre pays grâce à une bourse du gouvernement français. C'est le premier, mais ce n'est certainement pas le dernier. C'est toute une génération de jeunes Kurdes qui, grâce aux écoles françaises d'Erbil et de Suleimani, grâce au partenariat avec nos universités qui se multiplient, c'est une génération de jeunes Kurdes qui, demain, contribuera à renforcer le pont entre nos deux pays. D'une certaine manière, cette manifestation à laquelle je participerai tout à l'heure montre que, y compris dans notre amitié, la relève est assurée. En tout cas, merci de votre aide. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Please.